तांकु स्नान करेबा तांकु भोजन दबा तांकु पूजा करिबा तांकु नेइकरी गमन करिबा एती कथा जी मानिकी चली गुरु को आज्ञा को ये ता पछरे बाछुरी भले गोड़ौछन गाई पछरे भक्त भगवान को पछरे गोड़ाई दिए सी उपयुक्त भक्त नुह जो भक्त पछरे भगवान गोड़ाती सी भक्त पदवाच्य आ गाई कौन बाछुरी पछरे गोड़ेबा आ क्षीर खाइबा कोठी देखिछ अरे तते भोक हबनी रे मु केते समय हेलानी चरिलुनी ए पुओ मोर शीघ्र बाछुरी की डाकिबो आ से क्षीर पी दे एटा ताको भोक होले से आपे आसीबो परा से तो पछरे गोड़ेबो तेणु अधिकांश लोक कौन है आज्ञा ठाकुर एटी जन्म होइछन तमर कौन गला ठाकुर कोठी जन्म होइछन तुमे तुम हृदय को सजई के रख पवित्र भावना भितर तुम्हें बुड़ी की रह प्रभु को अहर्निशी चेतना रख 24 घंटा आम कौन तांको धरी पारिबा तुम्भे मते अच्छ धरी मु जदि तुम्भंकु पारंती धरी रसराज हे तेबे सिना दिसंता सोनाटा परी कि धरी पारिबा ये प्राणवायु को घंटा 2 घंटा 4 घंटा पर्यंत बंद करी के रखी पारिबे संसार रे अछंती बंद करी पारिबे शोरूम रु नुआ गाड़ी आनिबो प्रेशर चेक करी मासे थोई देल पवन रहिबो ता भीतर ट्यूब भीतर पवन थिबो मास पर्यंत फुल एक थिबो कि ना सामयिक भाव रे आमे ताकू वैज्ञानिक ज्ञान कौशल प्रभाव रे बंद करी किछि समय रखी पारुछे किंतु प्राण पवन को रखी पारिबारे ये थरे चली गले आकू को डाक्टर को वैज्ञानिक नाही पुनर्बार भीतर पुरई पारिबा तण ये जे खंजी जे बेलून भीतर पड़ेगा पर से घुसकी गला आउ पुनर्बार रिटर्न ना ये सही हो ठाकुर से कहले कहले अभिराम बाई कह ये निश्वास प्रश्वास रे मु ये शरीर वृंदावन रे खेलुची समस्त शरीर भितर द्वादश वृंदावन जे ये द्वादश पवन ये 12 वृंदावन खेलती राधा नंद नंदन 84 अंगुल अटे देही 84 क्रोश वृंदावन यही आउ वृंदावन से बाह्य वृंदावन लीला करते सशरीर में पलि जाइए सी सूक्ष्म किंतु लीला से चली आउ स्थूल नहीं ये सेमती करमला जी भक्त भक्ति रे जाऊँ तापाई सी अच्छा जी गोटे मनोरंजन करने जाऊँ ना तेणु ठाकुर होउछंती स्थायी भाव में कौटी ना समाधि पीठ जोटी से स्वयं समाधिस्थ होती सी हूँ चिन्मय पीठ तुम से 5 मिनट बसिक एका लय ध्यान लगाओ कल्प वृक्ष अचिरे तुम मनस्कामना पूर्ण कर कामना कर प्रेमिकी निकट कामिकी प्रभु बहुत दूर कह अभिराम बाई बाछी संसार सार निज पाई कर्म जे करे ताकू बोलती कामी आम पिला छुआ भल रखतु झीवर बाहागरटा हो जाऊ पुअर चाकरी हो जाऊ ये सब सकाम भक्त अरे जी आम अंतर भितर अच्छा प्रति श्वास प्रश्वास सब जानूँ पुणी पाखे जनईवाटा बोकामी नुह सीना जानी मूर्खटा ताक जनईवा समग्र जगत को जी अदृश्य भाव में परिचालना कर कौ कथा अजना अच्छी जी जनाऊँ से बोका ना पंडित तेणु जी मागुची से मूर्ख ना ज्ञानी जानती कामनार बोझ मुंडे की पुले आसवे थोदेवी नड़िया कदली आनी प्रभु भोग लगेली देली दक्षिणा देली मो झीर भल भल चलनी ए जातक देखी ना झीर दशा भल ना टे भल कर तुम काम तुम भक्ति जनाऊ न द्रव्य किसी आण न आण भक्ति जना से तुमरी पाखे अच्छा यू बाहरती ठाकुर समय कान्हू बाबा गृहस्थ थिले चाकरी करथिले झील को कुनिवा बोले कुनी कुनी डाकती सांगे धरिकी जाऊँ कांधे बसई बैशाख मास चंदन समय खरा बेलटार पहुँची अधा गहिरे किसी कुआड़े ना माइला घड़घड़ी जे एकाथरे झील को तो उच्चार बसई चुटीटा पड़गला शब्द भारी विव्रत ही पड़े
ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଜପାରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଟ୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ସବୁଦିନ କରୁଛି ଗୋଟା କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ଆପେ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଧରି ପକେଇଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଝିଅର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ମାରିଲା। କହିଲେ କାହିଁ ତମ ଚୁଟି ପଡ଼ିନି, ଝିଅର କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିଯିବା କଥା ନା, ତୁମେ ଅମର ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛ, ଅମର ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ସିଏ ପାଇଛି କି ସେ ଅଜ୍ଞାନ, ତୁମ ଠାରୁ ସେ ଉପରେ ରହିଲା, ବିଜୁଳିଟା ତାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ମନେ ପକାଅ। କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ନା ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜପା ସୂତ୍ର ଦେଲେ, ଅଜପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଥିବ ଯିଏ, ତା ବିପରୀତରୁ ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିକିରି ଗୁଳି କଲା, ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବାହାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନିଏ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନା? ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଧନୁରୁ ତୀର ବାହାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି ନା, ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ ଧରିଲ, ସେ ଧରିବା ଜାଣିଛି କି? ମତେ ଜାଣିଛି କି ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତାର? ନା ଜାଣିନି। ହେଲେ ତାର ପଡ଼ିଗଲା, ତମର କିଛି ହେଲାନି ନା? ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର କରି। ହେଲେ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଇକି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ୟାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ 100% ବିଶ୍ୱାସ କରିନ, ତାହେଲେ ତୁମର ଭଗବତ ଚେତନା ଉଦୟ ହେବନି। ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। 5 ମିନିଟ୍ ବସିକି ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି, ଯାଇକି ପୂଜାରୁ ବସିକି ଉଠିକି ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛୁ, ଝିଅ ସେ ଗପା ହେଲାଣି। ଆଡ଼େ ଧୂପ ଦିଆହେଇଛି, ଠାକୁର ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଳତି ଖାଇବେ। ଆଳତି ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍କୁ ଯାଇକି ଉଠେଇଲା, ଆଳ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଦେଖିଲୁ, ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କଥା ହେଲାଣି, ଆଡ଼େ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ନିଷ୍ଠା? ଇଏ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା? ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁନି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁ। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ, ତୁମେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର, ଘଣ୍ଟାଏ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର। ସେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବନି। କିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ତୁମର? କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କୋଉ ବୋହୂ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, କୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ, କୋଉ ଶରୀର ଯିବ? ଯିବ କିଏ? ସିଏ ଏବଂ ମୁଁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛୁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ବି ସତ୍ୟ, ମୋ ଦେହଟା ସତ୍ୟ, କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା। ଠାକୁର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ପଲଙ୍କ ତଳେ କିଛି ଫଳ ରଖିଦେଇଥିବୁ। ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି, ହଁ କରିଦେଲା। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାର ମନେ ନାହିଁ, ପଳେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶୟନକୁ ଲାଗି ଯୋଡ଼େ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ନିମ୍ବ ଗଛଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବାଡ଼ ଧିଅକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଫନିରେ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମନେ ପକା, ଯେଉଁଠି ପାରା ଚରଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଥୁଆଇନି, ସେଠି ଗୋଟେ ନଥିଲା ଗଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା କଣରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶୟନକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା ପୁରା। ଯେଉଁ ଗଡ଼ିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଛତାରେ ରଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଛତାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଖରେ, ସେଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାର ମନେ ନାହିଁ, ପଳେଇଲା। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଏକାନ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳାପ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡାଲା ଟିକେ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ ଖାଲି କି ସେଇ ଖାଲି। କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳ, କିଛି ରଖିନି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି,
प्रभु आपण जेपर्यंत ये मर्त्यभूमि ये शांतिधाम खंडक ये आम चिन्मय वैकुंठ किए आपको कौन भावुची भावु आम जानी आम प्रभु जो पर्यंत अच्छा ये धाम हूँ परम पवित्र यार धूली हूँ प्रसाद पानी पवन वृक्षलता सब ये प्रसाद कहले आप व्यस्त हूँ कही निब गच छेली छिंडे पाइले सका सेवा करने झाड़ू मारिया सब आसिले बाबा मैंने टर्च आनी से इलेक्ट्रिक न था टर्च मारी देखला बेलू गछटा अधा लंगड़ा है बकल ना समस्त कथबार्ता हेले कहले अरे काल तो आम गले पूजा सारिकी आउ राति 10टा पर शोले से दीज सब बेले प्रति राति 2 जन ठाकुरंकर टर्च एवं माँ त्रिशूल धरिकी बुलुवे चैतन्य पाली करते आमती किए छेली नेला एत छेली छिंडे तो समय लगे ये 2 जन बाबाजी को हाबुटे कहीं पड़ानी जी चैतन्य पाली कर डकैले ना आम कहीं देखिनु तो असंभव कथा इतने गुड़ा छेली राति भितर कार दरकार है हाँ 2-4 खंड नहीं था किए समस्त कथा हो कथा गला ठाकुर पाख ठाकुर को जाई पचारे कहले कृष्णा माँ ताक पचार सी कह कृष्णा माँ आसिक पहुँचला कहले कहले ये घटना है राति भितर गछटा केमती बकल शून्य हो गला ना ठाकुर कहते तोते पचारे ना रे मुझे जाइली तुम तो ये आश्रम रही आम तो माता माँ मैंने सब पोखरी आरपटे रोच बईपड़ा पटे मठ जोटा होता रोषे होता टीण घर सब अच्छे चलो समस्त दल बल हो गले पचारे बोले पचारूचु जे यार कारण हूँ तू मुझे ना मुझे काली कही मो खट पलंक तले डालार किसी फल रखी बोली ना हो मुझे भूलीगली भूलवा कथा नुह तार तार स्मृति शक्ति एते प्रखर ठाकुर अति अनन्या सेविका कहीं बाबा मान भर वैकुंठ बाबा माताजी मान भर कृष्णा माँ होती नंबर 1 सेवक मोर तो भूल हवा कथा नुह एमती केमती है ना जदि भूल होगला मुझे दोषी क्षमा मागुची मत आग कह ये फल सहित ये कथार छेलीर बकलर संबंध कौन ना जो माने बकल को प्रसाद बोली भोजन कर मो पाक राति किए इतने लोक किए आसते अरे लोक नुह देवता मैंने आसते मत तो सीधा कथा कही था देवादेवी मैंने बाया ते दर्शन करने आसवे मुझे कौन जाई फल तो 2-4 डाला थोड़ी देते जगी बता ना तू जगी बसते सी आसता केड़े बोकी तू कौच सी आम 2 जन प्रभु एवं भक्त को भितर 3 जन प्रवेश अच्छे कि कहले हो आम इतने कथा जाचु मैंने गुप्त प्रभु आपण को दर्शन करने देवता माने भी आसुच्चंती